Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. With me again, with Miss Ami. How are you today? Alhamdulillah. I hope you are always healthy and happy, okay? So, we will continue our lesson on Unit 2, or the world around us. Okay, remember, we have already learned on your Superminds book, right? You have watched the video about Unit 2. The world around us. So now, I want to show you the short version atau Miss Ami sudah bikin ringkasan materi tentang unit 2 untuk kalian. Okay? So, please watch carefully. We still learn about the world around us atau dunia sekitar kita. Next. In the world around us, berarti kita belajar tentang outdoor place atau tempat terbuka. So, hello. Do you like playing outside? Apakah kamu suka berada di luar ruangan? Of course you are. Kangen ya berada di luar ruangan. And then, have you ever gone to beautiful outdoor place? Jadi, yang dimaksud the world around us itu outdoor place ya. Apa itu outdoor place? Outdoor place means luar ruangan. Tempat terbuka luar ruangan. Oke, jadi the place that you can see the sky, you can see the trees, mountain, etc. Okay, next. So, we will repeat the vocabularies of the world. Atau kosakata tentang dunia kita. Okay? First is river. Repeat after me. River means sungai. Ocean means laut. Lake means danau. Beach means pantai. Island means pulau. Mountain means gunung. Bridge means jembatan. Forest means hutan. Field means lapangan. Town means kota. Paths means jalanan. And village means desa. Oke, jadi jangan bingung. Ada bridge, jembatan, mountain, and etc. Next. Nah, we will learn the past tense atau masa lampau. Apa itu past tense means? Past tense means kalimat yang menyatakan hal di masa lalu atau masa lampau. Jadi kalau kalian mau menceritakan pengalaman, experience, your holiday yang sudah terjadi, we can use past tense. Kalau kita bilang bahasa Inggris biasa, di hari-hari biasa kita pakainya present tense. Nah, kalau mau bilang tentang hal yang sudah terjadi atau di masa lalu, kita memakai past tense atau masa lampau. Oke. Contohnya gimana, Miss? Look at the box. Nih. Jadi, kita harus selalu pakai verb to atau verb to, kata kerja kedua. Jadi, pertama subject plus verb to and then followed by object. Nah, contohnya ya, Miss Ami bilang, misalnya kan, Miss Ami, I swim on the river. Nah, kalau di past tense, jadi subjeknya I, swim jadi swam on the river. Ini yang merah. Kalau yang hijau, ini tentang was, were. Jadi yang di past tense kan, yang to be-nya. Contohnya bagaimana? Nih. I, kan biasanya I am a doctor. Misalnya aku adalah dokter, jadi I was a doctor. Kalau they, pakainya were. Nah, contohnya ini, Miss akan memberikan contoh biar tidak bingung. I play football with my friends on the field today. Nah, ini kan kalau kalian menulis bahasa Inggris biasa pada waktu hari-hari biasa. Aku bermain sepak bola dengan teman-temanku di lapangan hari ini.
itu present tense. Kalau dibuat past tense, bagaimana? Yang Miss tebalkan play. Nih, kata kerjanya verb 1 menjadi I played football with my friends on the field yesterday. Oke, jadi play-nya jadi played. Dan keterangannya biasanya past tense itu hal yang sudah terjadi. Jadi kita pakai misal boleh yesterday, boleh last week, boleh last year, tahun lalu, bulan lalu, itu kita berarti pakai past tense. Oke, next the example. Nah, misal I can climb a big mountain. Aku bisa memanjat gunung yang tinggi. Itu biasa ya. Present tense. Nah, kalau dibuat jadi past tense, masa lampau, jadi I could climb a big mountain. Misalnya dulu, 40 years ago, 40 tahun lalu. Oke, jadi ini play jadi played, can jadi could. Nah, yang diubah kata kerjanya. Kalau yang ini, nah, kalau kata sifat, I am menjadi I was. Oke. Kalau present tense biasa kalian biasanya menulis I am Ani. I was. Sekarang jadi I was. Nah, ini she is a baby. Misal dulu berarti when she was a baby. Oke, jadi is ini jadi was. I am jadi I was. Nah, kalau yang were yang mana, Miss? Kalau subjeknya they atau we. Contohnya, they are soldiers. Jadi, dulu, when they were soldiers. Mereka tentara. Nah, ini dulu ketika mereka tentara. Jadi, are jadi were. Oke. Next. Jadi, setelah contohnya tadi, bisa dilihat kalau yang diubah itu verb. Verb itu kata kerjanya. Nih, bisa atau to be-nya. Verb, misalnya satu, can. Kalau di past tense, kita menjadi could. Kita ingat pakai verb 2. Climb jadi climbed. Jump jadi jumped. Play jadi played. Rain, hujan jadi rained. Eat jadi ate, makan. Swim jadi swam. Is jadi was. Are jadi were. Oke, jadi jangan keliru. Is jadi was. She is jadi she was. I am jadi I was. Lalu are, they are jadi they were. Oke. Kita jadi past tense menggunakan yang verb 2. Next, we will learn about the conjunction. Do you remember? I've already told you on your Superminds book tentang but and because so. Jadi apa itu conjunction? Conjunction means kata penghubung. Oke. But. Pertama kita belajar tentang but. But means tapi. Nah, kapan kita harus menggunakan dua hal yang berlawanan? Contohnya, for example, I went to the party, aku pergi ke pesta, but I didn't enjoy it. Nah, ini kalimat pertama. Aku, when itu dari verb 2-nya go. Oke, go, pergi. Kita jadi when. I went to a party, aku pergi ke pesta, terus ada kata, aku tidak menikmati pestanya. Berarti kan dua hal yang berlawanan. Nah, kita menggunakan kata but, tapi. Oke. Contoh lain, the park is very beautiful. On the weekend, there are too many people. Taman itu sangat indah. Di akhir pekan, terlalu banyak manusianya di sana, orang-orang di sana. Kan dua hal yang berlawanan. So, we use but, tapi. Oke. Next, because. Nah, because means
karena. Jadi because digunakan untuk menyatakan suatu alasan. Jadi ada kejadian dulu, baru alasannya. Contohnya, I went to cinema. Aku pergi ke sinema atau bioskop. I wanted to see Frozen movie. Nah, kenapa dia pergi ke bioskop? Because I wanted to see Frozen movie. Oke. Jadi ada tindakannya dahulu, lalu disertai alasan. Jadi because ini menerangkan reason atau alasan. Oke. She is going to a zoo. She likes animals. Nah, dia pergi ke kebun binatang karena dia menyukai binatang. Next is and. Nah, look at this, and atau dan. Kapan kita menggunakan dan? Dan biasanya digunakan ketika kita melakukan sesuatu. Jadi kita ada kejadian dan di sana kita melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu, jadi kita menggunakan and. Contohnya, we went to mosque. Kita pergi ke masjid. Nah, di sana ngapain? Had a prayer there. Sholat. Nah, jadi we use and. We went to mosque. Di sana ngapain? And had a prayer there. Sholat di sana. Okay. For example, another example, I like going to forest. Aku suka pergi ke hutan and have a camping. Dan melakukan camping atau kemah. Oke, jadi kemah itu di forest, di hutan. Oke, jadi kalau kita ke sana dan ada kegiatannya, kita pakainya and. Nah, beda kalau because itu alasan, kalau and kegiatannya. Oke, next is so. So means jadi. Kapan kita menggunakan so? Jadi pertama kita contohnya so itu menjelaskan kegiatannya, alasannya dulu baru kegiatannya, hal yang dilakukan. Contohnya, it start to rain, sudah mulai hujan, so we went home. Nah, jadi sebabnya dulu baru akibat. Oke. So itu jadi menerangkan akibat sesuatu. Nah, misal lagi I am hungry, aku lapar. Jadi so I go to the restaurant. Aku pergi ke restoran. Nah, jadi so ini kebalikannya because ya. Because kita pergi dulu, baru diberitahukan alasannya. Kalau ini alasannya dulu, so alasannya dahulu, hari ini mulai hujan, baru kegiatannya, kita pulang ke rumah. Nah, alasannya I am hungry, so I go to restaurant. Oke, bingung jadi but itu untuk menyatakan dua hal yang berbeda. Biasanya yang pertama bagus, yang kedua tidak bagus. Next, because untuk menyatakan alasan, and untuk menyatakan kegiatan yang dilakukan di sana, so menyatakan akibat. Nah, I am hungry, so jadi aku pergi ke restoran karena lapar. Okay, student, I think that's all from me. It's about the unit 2, the world around us. So we will review again. You have already learned the vocabularies. Ada gunung, mountain, ocean, beach, river, lake. Jadi ada tempat-tempat terbuka. Lalu past tense itu can jadi could. Nah, oke. Menggunakan kata lampau. Lalu yang penting itu conjunction atau kata penghubung. Tadi ada but, and, because, and so. Oke, pelajari.
So I think that's all. Thank you for listening to me. See you next week. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.